Habari wanawake, ni furaha sana kubaona wote tena. Habari Joy. Tuanje maongezo yetu na kusungumuza okusu matumaini yetu kwa mkutano ya leo. Kama siku zote, hakuna mtu anapashwa kueleza kama apendi. Tafadhali uko karibuni kusikiliza badada yetu ngizi beko naeleza. Natumaini kama baada ya leo mie tajisikia nguvu kuzungumuza na bwana yangu katika tatizo yangu. Labda baada ya leo sisi tutajua kama tuko na kitu ya kupatia mtu mwingine. Hatuko maskini, lakini badada yetu biko na hamu yetu. Lakini tuseme gisi babwana yetu banajisikia ni kukosa heshima. Kama tuna sababu lazima yabo wala itaji. Mimi sitaki kuleta haya zaidi au kukwaza Atri. Alisha sema kama mie ni mchafu kwa sababu nimeguswa kwa mtu mwingine. Mimi sitaki kumusirikisha zaidi. Najua kama bwana yangu Azize alikuwa amepatwa na haya juu ya kubakwa yangu. Alijisikia kama nilifanya usharati. Sikukuwa naelewa juu ya nini aliwaza vile chagula kubakwa. Lakini ilipita miezi mingi na mara mingi kusumulia na mtoa shauri pamoja mbele aache kusema ni kosa yangu juu yenye inifikia. Azize alikuwa na waza juu ya yenye jamaa itawaza? Alikuwa naogopa kama jamaa yetu itaniona kama uchafu, ndio maana batamuona vile uchafu. Alitafuta vile tu aachane kwa muda kidogo mbele aone kama maneno na matendo zake kwangu ilikuwa na niluma kilasa na kulumiza. Ndio maana inikamata siku mingi kwa juu nipone kabisa. Bila furaha kusikia kama Azize aliweza kuona kama maneno yake ilikuwa na kuluma. Maneno inakuwa na nguvu sawa ya kulumiza na ya kupitia maumivu. Kwa kupekee baada kitu ya rafla na ya kwanja kama ubakaji. Hii inanipa matumaini nyota. Kama labda Atri atabadilisha maneno yake na tabia yake kwangu. Na labda weye na Azize munaweza kuja nyumbani kwetu kukunywa chai na Azize anaweza kusumulia na Atri. Tutafurahi kuifanya. Najua kama Azize aliweza kusaidia kaka mwingine wa kanisa yetu kwa jinsi anakamata bibi yake kutoka hii bitu bibaya sana bilimufikia Kongo. Njo iko tayari ya kusaidia kaka na dada wengine. Nawaza kukuwa na wanaume wengine. Anaweza kusema tatizo yake na shida yake muali sawasawa iko kitu nguvu sana kwa juu ya kubadilika. Minafuraha sana kama unapata rafiki sasa mwenye anaweza kusaidia kama hivi. Badada, mina changanyikiwa. Juu ya yenye mtafanya, mina sikia yenye mnasema. Nyota, na mina furahi juu yako na Azize. Lakini tangia walinibaka katika Kongo, bwana yangu anasema niko mchafu na mgonjwa kwake. Kwa sababu mume mwingine alinigusa kwa miezi mingi. Hakutaka kunigusa kama bibi yake. Nilifurahi kwa sababu sikukuwa tayari. Ndiyo, kama hii inafikia watu wote wenye wana PTSD pia, tafadhali kuendelea. Lakini wakati alijua kama sina
magonjwa yoyote ya zinaya. Alitaka haki hizo. Tena mie sikukuwa bado tayari. Na wakati nilimwambia usikuje kukitanda yangu, yeye bado alinichukua kama bwana anakamata bibi. Hata mie nikasema sitaki, alinikamata kwa nguvu. Oh, Gasira, yenye uko nasema ni ubakaji? Hapana, hapana. Eko bwana yangu na eko na haki yake. Mina pashwa kuwa bibi mzuri. Banaume beko na lazima. Tafadhali kila mutu musikilize yenye minasema. Hauko na lazimilisho ya kulala na mutu ikiwa ni pamoja na bwana yako. Hii ni haki yako, Gasira. Bwana yako ana lazima kukuheshimia wakati haupende kulala naye wala hauko tayari. Sikujua kama bwana anaweza kubaka bibi. Sikutaka kulala na Kristia, lakini niliwaza kama gisi niko bibi yake minapasha kumpatia yenye anapenda. Badada, minawaza nisiye njo tunaweza kufanya enye litufikia katika Kongo. Isikuwe jambo la kizila na kuwa kuelewa waziwazi. Minawaza unakweli Batiti. Minawaza vile yenye litufikia mtu mmoja na mmoja aliweza kututia wazi. Na haiwezi kuwa haya yetu au ya jamaa yetu tena. Na kuzungumza waziwazi hatua ya kwanza ya kutosha haya. Amen badada. Unasema kweli. Unasema kweli. Kuzungumza na kundi kama hii ya wanawake wengine ambao wana ufahamu mambo sawa inaweza kuwapa moyo sana na madaraka. Lakini kama wewe hauko tayari kuzungumza katika kundi bado, unaweza kuzungumuza na muganga juu ya ubakaji yoyote au woga uko na pima saa hii. Au labda ulipima zamani ikiwa mbele hata ya kuhama. Mazungumuzo yoyote na muganga yako juu ya hii kipindi iko siri na itabakia katikati weye na muganga yako.